अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह की कसम यकीनन हम खुली गलती पर थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 19 सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 94 से 98 में फरमाता है, बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे और इब्लीस के तमाम लश्कर भी वहां आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझ बैठे थे। अफसोस, उस वक़्त इस तरह की कस्में खाने का क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इस कुरान पाक के ज़रिए ये वाज़िया हम पर कर दिया कि जो लोग अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पुकारते हैं किसी भी किस्म के लिए, या अल्लाह ताला के ऊपर किसी और को मुकद्दम रखते हैं, नाउज़ बिल्लाह, तो उनका ठिकाना जहन्नुम है, जहाँ वो औंधे मुँह गिराए जाएंगे और फिर वो वहीं रहेंगे। और सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि वो सारे लोग जो कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद मांगते थे या अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पुकारते थे। यहाँ पर तो ये कहा गया है कि उस वक़्त वो अल्लाह की कसम भी उठाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम हम तो यकीनन खुली गलती पर थे। लेकिन उस वक़्त उस अफसोस करने का क्या फ़ायदा। हमने क्या ये ज़हमत की है इस कुरान पाक को खोल कर पढ़ कर समझने की कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक के ज़रिए हमें उस वक़्त के हालात के बारे में भी बता रहा है कि जब वो लोग जो कि कुफर की हालत में अज़ाबे दोज़ख का मज़ा चख रहे होंगे, तो उस वक़्त वो क्या करेंगे, वो आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे और वो कहेंगे कि हमारी अक्ल पर पर्दे पड़ गए थे, हमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया और हम तो यकीनन खुली गलती पर थे। और इस बात को कहते हुए वो अल्लाह की कसम उठाएंगे जो कि हक और सच कसम है। लेकिन उस वक़्त अल्लाह की कसम उठाने का क्या फ़ायदा। अपनी जानों पर जो उन्होंने जुल्म करना था, जो तकलीफ़ उन्होंने देनी थी अपने आप को, जिस अजाब के वो मुस्तहिक थे, जो दुनिया में वो अपनी तरफ बुला रहे थे और दुनिया में उन्होंने रह कर इस चीज़ को नहीं देखा, तो वहाँ पर कस्में उठाकर एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने में क्या फ़ायदा। वो इब्लीस तो वो तो इसी मिशन में लगा हुआ है कि मैं अपने साथ साथ तो उस क्रिएशन को भी साथ लेकर जाऊँ कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मलून करार दिया। वो तो बड़ा मज़े से अपने काम के पीछे लगा हुआ है और वो उन लोगों को भी गुमराह कर रहा है जिनको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और इब्लीस को सजदा करने को कहा कि आदम को सजदा करो, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो वही कुछ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मदद के लिए पुकारते हैं तो ये तो शिर्क है। तो क्या आपने ये सोचा कि हिंदू तो बुतों की पूजा करते हैं और अगर हम मज़ारों और दरबारों पर जाकर अगर सजदे करते हैं, उनको चूमते हैं, उनकी कब्रों को, और उनसे मदद तलब करते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह ताला से गुजारिश करें, तो मुझे ये क्या बताएं, आपको ये महसूस नहीं होता कि बुतों के अंदर कोई जान नहीं है? तो क्या इन मरे हुए लोगों के अंदर जान है, इनके अंदर रूह है, ये ज़िंदा है? जैसे बुत जिनके अंदर कोई जान नहीं है, कोई रमक नहीं है जान की, तो क्या इन लोगों के अंदर जो कि मनो मट्टी के नीचे मदफून है, क्या उनके अंदर जान है? उनमें और उनमें क्या फ़र्क है। मिट्टी से ही बुतों को बनाया गया और वो मिट्टी का पुतला ही बन गया जो कब्र के नीचे चला गया, उसके अंदर भी जान नहीं, वो आपकी कैसे क्यों कर मदद कर सकता है। इतनी अक्ल तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है कि ये समझे, इस चीज़ पर गौर करे। और इसके अलावा अगर आप कोई भी शख्सियत परस्ती में मुब्तला है, शख्सियत परस्ती से यहाँ मेरी मुराद आपके घर से लेकर बाहर के लोगों तक है, यानी अगर आपके घर में भी कोई फ़र्द ऐसा है, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे आपके वालिदैन है, चाहे आपका कोई बहन भाई है, या चाहे आपका कोई और रिश्तेदार है, और अगर आप उसके हुक्म को अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर मुकद्दम कर देते हैं, यानी उसकी बात मान कर अल्लाह के हुक्म को पसे पुष्ट डाल देते हैं, तो वो भी शिर्क है। ये आपका सोशल भी हो सकता है, नेटवर्किंग, कि अगर आपको पॉलिटिकली सोशली कोई ऐसा शख्स अच्छा लगता है जो कि इतना अच्छा लगता है जिसके पीछे आपने अगर नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। अफसोस होता है इन बातों को सोचकर कि हम लोग इतना भी सोचने और समझने से कासिर हो गए हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, हम लोग मैच देखने जाते हैं ना, तो हम वहाँ पर बैठे रहेंगे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि ज़ोहर की नमाज़ जा रही है, असर की नमाज़ जा रही है या मगरिब की नमाज़ जा रही है।
ہمارے سوشل کام پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں عملاً، تو پھر آپ مجھے بتائیں صرف ہم مسلمان نام کی حد تک ہے نا، پھر تو ہمارے عملاً مسلمان ہونے کا کوئی وہ رہتے ہی نہیں ہے کوئی جواز، ہم کہاں کے مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی اگر آپ چھوڑیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ صبح میں اٹھاؤں اور میں نے فجر کی اذان آج سنی ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کی مانی اور اللہ کا حکم نہیں مانا اور اٹھ کے فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس کو اللہ کا آپ نے درجہ دے دیا ہے، معبود بنا لیا آپ نے اپنے نفس کو، الہ بنا لیا آپ نے اپنے نفس کو۔ اپنے نفس کو بھی اگر آپ اللہ کے حکم کے اوپر مقدم رکھتے ہیں تو آپ نے پھر بھی شرک کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو ڈھونڈنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو دیکھنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص گھپ سیاہ اندھیری رات میں ایک کالے پتھر، ایک سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تو شرک بھی ہماری زندگیوں میں ایسے ہی رچ بس گیا۔ بس اگر آپ ایک شرک کرتے ہیں اور باقی آپ سارے بہت اچھے کام کرتے ہیں تو پھر کیا آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ ایک شرک نہیں معاف کروں گا، باقی سارے گناہ اپنے فضل اور کرم سے معاف کر سکتا ہوں اگر کوئی معافی مانگنے والا ہو تو۔ لیکن ہم باقی سارے اچھے کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، شاید نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شاید ہم دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہے کہ ہم شرک سے باز نہیں آئے، اس کو ہم نے سمجھنے کی اور دیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ شرک سے کیسے بچا جائے۔ آپ کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس چیز کو دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت بھی عطا کرے گا، وہ نظر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے پاس ابھی بہت مہلت ہے، اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں نا تو ہمارے پاس مہلت ہے اس چیز کی کہ ابھی بھی ہم سمجھ جائیں، اس چیز کو مان لیں اور اس چیز کے اوپر عمل کریں۔ ہم خود بہت سارے گناہ کرتے ہیں دن میں، کہتے ہیں لیکن ان سے گناہوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے رو کر، پھر اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ پھر تو شیطان بھی پیچھے ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے اگر گناہ کیا بھی تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا رو کر، پھر گناہ کرے گا، پھر اللہ سے رو کر معافی مانگے گا، تو اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا ہی جائے گا۔ معافی مانگے، آج سے توبہ استغفار کرنا شروع کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ میں اپنی پریکٹیکل زندگی کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم نے جانا کہیں اور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے نا تو وہ ہمیں اپنی طرف بلا لیتا ہے، وہ کہتا ہے ادھر میرے پاس آؤ، اور سب سے بھلائی والا راستہ وہی ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہو تو یہ ہمارا فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے، امت محمدیہ ہونے کے ناطے، کہ ہم دوسروں کو بھی جگائیں اور اپنے پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو اور مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔